जितेंद्र सिंह को आपने अक्सर इंस्टाग्राम की रील्स में जरूर देखा होगा। आपको बता दें कि महिला ने इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने पास्टर पर छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए अपने वे परिवार को जान का खतरा बताया है। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भौणी माने, विगत 3-4 दिन तले एक बहुत बड़ जनसंख्या देखा मिलता आईटा घटी पंजाब रे। आपण जानिथिबे ओडिशा परी पंजाब मध्य गोटे राज्य अटे। आ जो जगार परमेश्वर कार्य बहुत मात्रा रे बढ़ी बढ़ी चली ता सहित भ्रांत शिक्षा मध्य बढ़ी बढ़ी चली अच्छे। तेबे प्रिय बंधुगण, यही जो आज भिडियोटी मुझे आसी अच्छी मो ए भिडियो माध्यम मु आपण मानकु यह जनईदेवा चाहे जो लोक माने रास्ता को अवरोध करथिले, हाईवे को आ गाड़ी मोटर को अटकई देथिले, गुटे भी गाड़ी आसक दे नथिले आ समस्त रास्तार बसी जाइथिले, धारणा लगेइथिले कहा पाई कौन पाई कौन घटीथिला ए समस्त विषय मु जनईबी। तेबे प्रिय बंधुगण, चलंतु आमे माने आगु जीवा। एठार जो लोक मान अछंती, असंख्य लोक माने, हजार हजार लोक माने रास्ता को अवरोध करिसंती। एमाने समस्त आसीचंती प्रोफेट बजेंद्र सिंह पाई। प्रोफेट बजेंद्र सिंह को रक्षा करने उद्देश्य रे एमाने आसीचंती। प्रोफेट बजेंद्र सिंह को आईन कवलरू उद्धार करने निमंते ए समस्त लोक माने धारणा लगेइचंती। तबे हुए तो आपण कहि परिबे जे प्रोफेट बजेंद्र सिंह ता जीवन रे एमती कौन घटिला, कौन विपद घटिला जे लोक मान आसिकी एमती समस्त धारणा लगेले। यार मुख्य कारण होची जने लेडीज 22 वर्षर जने लेडीज और से बजेंद्र सिंह को नाम रे कौन करिथिला, जौन शोषणर दोष से लदी थिला। स्वतंत्र केस होता किंतु ता पूर्व गोटे पॉडकास्ट माध्यम रे पीड़िता जनक जणई थिले तांको जीवन रे कौन कौन सब घटी थिला, बजेंद्र सिंह केउ भले भाव रे तांको हारासमेंट करथिले, ये समस्त विषय पॉडकास्ट जरिया रे बतैथिले। ता सहित किसी किसी न्यूज चैनल रे मध्य तांकर बयान देखा को मिले। तबे प्रिय बंधुगण, अनेक लोक माने एकत्रित होइचंती। आपण हुए तो भाबुथिबे जे बजेंद्र सिंह को फसा जाइछि, किंतु एमती बिल्कुल भी नुहे। ए लेडीज जनक जहाँ भी किछि अभियोग आनिछि सब किछि सत्य अटे। मो कहीं कहूँ सत्य अटे कारण ये बजेंद्र सिंह ओडिशा मध्य आसीथिले, आपण माने जानिथिबे। किंतु 3 दिन मीटिंग अधा दिन रे कहीं बंद हैला, कौन आपण माने किसी जानिचंती? आपनकर आइडिया अछि? बजेंद्र सिंह कर मीटिंग कहीं बंद हैला, अधारू कहीं बंद हैला? तार मुख्य कारण होची बजेंद्र सिंह मिथ्या चमत्कार करुथिले, सब किछि प्री प्लान थिला। एईटा से जानी पारिथिले लोक माने, आयोजक माने। आ समस्त तो एमती बोका नुहंती ना, किछि लोक मान असंती जो मान कि बुद्धिमान लोक माने, से संगे संगे धरिले जे बजेंद्र सिंह जहाँ भी करू अच्छी सब किसी प्री प्लान। नंबर 1 2 नंबर तार कारण होची कौन जे ए बजेंद्र सिंह प्रार्थना करने बदल में पैसा नौला, टंका नौला।
କାହାଠୁ 15,000, କାହାଠୁ 50,000, କାହାଠୁ 30,000। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ସେଇଟା ଘଟିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆସିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଜଣେ ଝିଅ ଯୌନ ଶୋଷଣର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଥିଲେ, କେସ୍ କରିଥିଲେ ବଜିନ୍ଦର ସିଂ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ, ଏପରିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲି, ଯେ ବଜିନ୍ଦର ସିଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକରେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଜିନ୍ଦର ସିଂ ସେମିତି ହିଁ କାମ କରିଥିଲେ, ଯୌନ ଶୋଷଣର କାମ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି 22 ବର୍ଷିଆ ଲେଡ଼ିସ୍, ସେ କିପରି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଦାବିର ସହିତ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବଜିନ୍ଦର ସିଂ ମୋ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ୟାର ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆଉ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରୁ ଏହି ବଜିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରାହେଇକି ଆସୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ହିନ୍ଦୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଜିନ୍ଦର ସିଂର ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ତାହା ଏକ୍ସପୋଜ ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ଆଉ ବଜିନ୍ଦର ସିଂର ମିଥ୍ୟା ଚମତ୍କାର ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫାସଫା ଭାବରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପଇସା ନେବା, ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦାନ କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବଦଳରେ ପଇସା ନେବା, ବିଭିନ୍ନ ଝିଅମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବରବାଦ କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ। ତେବେ ବଜିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସଡ଼କ ଉପରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ବଜିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ କେସ୍ କରାହେଇଛି ତାକୁ ଖାରିଜ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଏ କେସ୍ ପୁଣି ଥରେ କେସ୍ ଖାରିଜ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୋତେ କାହିଁ ଏମିତି କାହିଁ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେବେ ଘଟଣାଟି ଏଇଆ, ପଞ୍ଜାବର ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବଜିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏଇଭଳି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।